सुल्तान मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के इन अजीम हुक्मरानों में से थे जिन्होंने एक छोटी सी रियासत को बड़ी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। पैदाइश। सुल्तान मुराद अव्वल की पैदाइश तकरीबन 1326 के आसपास हुई। ये वो वक्त था जब उस्मानी सल्तनत अभी इब्तिदाई दौर में थी और तेजी से मजबूत हो रही थी। उनके वालिद का नाम सुल्तान और खान गाजी था, जो उस्मानी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान थे। उन्हीं के दौर में उस्मानियों ने अपना पहला दारुल हुकूमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया था। उनकी वालिदा का नाम नीलोफर खातून था, जो अपनी समझदारी और नरमी के लिए जानी जाती थी। खानदान का माहौल। मुराद अव्वल एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जहां हर वक्त जंग, हुक्मरानी और रियासत को मजबूत बनाने की फिक्र रहती थी। उनके बचपन में ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होगी। उन्हें एक दिन बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। बचपन की तरबियत। मुराद अव्वल का बचपन आम शहजादों की तरह आरामदेह नहीं था। उन्हें शुरू से ही सख्त तरबियत दी गई। उन्हें सिखाया गया कुरान की तालीम, इंसाफ के उसूल, रियासत चलाने का तरीका, लोगों के साथ अच्छा सलूक। इसके साथ साथ उन्हें जंगी तरबियत भी दी गई। घर सवारी, तलवार चिल्लाना, फौजी नज़्म व ज़ब्त। इब्तिदाई तजर्बा। मुराद को कम उम्री में ही रियासती कामों के करीब रखा गया। उन्हें मुख्तलिफ इलाकों के हालात देखने का मौका दिया गया ताकि वो समझ सकें कि हुकूमत कैसे चलती है। वो अपने वालिद के साथ मुख्तलिफ मुहिम्मात में भी जाते थे, जहां उन्होंने असल जंगी माहौल को करीब से देखा। शख्सियत की नश्वो नुमा। बचपन ही से मुराद अव्वल में कुछ खास खूबियां पैदा हो रही थी। संजीदा मिजाज, जल्द फैसला करने की सलाहियत, सब्र और बर्दाश्त, क़ियादत की कुदरत। ये तमाम खूबियां बाद में उनकी कामयाबी की बुनियाद बने। सल्तनत का माहौल। इस वक्त उस्मानी सल्तनत मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। इर्द गिर्द दुश्मन रियासतें मौजूद थीं और हर वक्त हमले का खतरा रहता था। इसी माहौल ने मुराद को मजबूत बनाया और उन्हें सिखाया कि कमजोरी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। सुल्तान और खान गाजी के बाद जब सल्तनत की जिम्मेदारी नए हाथों में आई तो उस्मानी रियासत एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। ये वो वक्त था जब सल्तनत अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं हुई थी और हर तरफ खतरात मौजूद थे। इसी माहौल में मुराद अव्वल ने हुक्मरानी संभाली और तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। तख्त तक पहुंचने का मरहला। सुल्तान और खान गाजी के आखिरी दौर में ही मुराद को रियासती उमूर में शामिल कर लिया गया था, इसलिए उनके लिए इक़्तिदार संभालना अचानक नहीं था। लेकिन असल मसला ये था कि सल्तनत अभी पूरी तरह मुत्तहिद नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों में खुद मुख्तारी के रुझानात मौजूद थे। जैसे ही मुराद ने जिम्मेदारी संभाली, उन्हें अंदाजा हो गया कि असल इम्तिहान तख्त हासिल करना नहीं, बल्कि इसे बचाना है। इब्तिदाई दाखिली सूरत-ए-हाल। मुराद के इक़्तिदार संभालते ही रियासत के अंदर कुछ कमजोरियां सामने आईं। बाज़ अमीर अपने असर और रसूख को बरकरार रखना चाहते थे। कुछ सरहदी इलाके मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं थे। मकामी सरदार अपनी ताकत कम होने से नाखुश थे। ये वो वक्त था जब एक नई सल्तनत में अक्सर बगावतें जन्म लेती हैं। मुराद का पहला फैसला। मुराद अव्वल ने इक़्तिदार संभालते ही एक अहम उसूल अपनाया। रियासत में दो ताकतें नहीं चल सकती, मरकज ही फैसला करेगा। इसी सोच ने उनकी पॉलिसी को वाज़े कर दिया। उन्होंने नरमी के साथ साथ सख्ती भी अपनाई। इंतजामी कंट्रोल मजबूत करना। मुराद ने सबसे पहले रियासत के अंदर निज़ाम को दुरुस्त करने पर तवज्जो दी। उन्होंने अहम ओहदों पर वफादार अफराद को रखा, गैर जरूरी इख्तियारात को महदूद किया, हर इलाके की बराह रास्त निगरानी शुरू की। इससे आहिस्ता आहिस्ता मरकज की ताकत बढ़ने लगी। सरहदी दबाव। इस वक्त उस्मानी रियासत के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ताकतें मौजूद थीं। बाज़ंतै सल्तनत, बुल्कान की छूटी रियासतें और कुछ तर्क अमारतें जो उस्मानियों को बढ़ता हुआ खतरा समझती थीं। ये सब रियासतें मौका की तलाश में थीं।
مراد کی فوجی حکمت عملی کا آغاز۔ مراد نے سمجھ لیا تھا کہ صرف اندرونی نظام کافی نہیں بلکہ فوج کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے فوجی نظم و ضبط سخت کیا، سپاہیوں کی تقسیم بہتر کی اور ہر مہم کے لیے واضح منصوبہ بندی شروع کی۔ یہ تبدیلی بعد میں بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنی۔ یورپ کی طرف دباؤ کا آغاز۔ اس دور میں عثمانی ریاست نے یورپ کی طرف اپنے قدم آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیے۔ مراد نے براہ راست بڑی جنگوں کے بجائے سرحدی علاقوں پر دباؤ بڑھایا، چھوٹے قلعوں اور علاقوں کو کنٹرول کیا، دشمن کو آہستہ آہستہ کمزور کیا۔ یہ ایک طویل المدتی حکمت عملی تھی۔ نئے مراکز کا قیام۔ مراد نے یورپ میں اپنی موجودگی مضبوط کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے۔ فوجی مراکز قائم کیے، سپلائی لائنز کو محفوظ بنایا اور انتظامی نظام کو بہتر کیا۔ اس سے عثمانی اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ مقامی حکمرانوں سے تعلقات۔ مراد نے صرف جنگ پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے کئی مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کیے، وفاداری کے بدلے انہیں ان کے علاقے میں رہنے دیا اور صرف خراج وصول کیا۔ یہ حکمت عملی بہت مؤثر ثابت ہوئی کیونکہ بغاوت کم ہو گئی اور سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی۔ پہلا بڑا علاقائی پھیلاؤ۔ اسی دور میں عثمانی سلطنت نے بلقان کے کچھ اہم علاقوں میں قدم مضبوط کیے۔ یہ فتوحات بڑی جنگوں سے زیادہ مسلسل دباؤ اور چھوٹی جھڑپوں کا نتیجہ تھی۔ اس سے عثمانی طاقت کا اثر پورے خطے میں پھیلنے لگا۔ مراد کی قیادت کا انداز۔ مراد اول کی قیادت کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیتے تھے اور دشمن کی کمزوری کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہی چیز انہیں دوسرے حکمرانوں سے مختلف بناتی تھی۔ سلطان مراد اول نے جب ریاست کے اندرونی معاملات کو کافی حد تک قابو میں کر لیا تو ان کی توجہ مکمل طور پر بیرونی علاقوں پر مرکوز ہو گئی، خاص طور پر بلقان پر۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں مختلف عیسائی ریاستیں موجود تھیں مگر ان میں اتحاد اور مضبوط قیادت کی کمی تھی۔ بلقان کی صورتحال۔ بلقان اس وقت ایک منقسم خطہ تھا۔ سربیا اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، بلغاریہ اندرونی کمزوری کا شکار تھا، بوسنیا اور دیگر چھوٹی ریاستیں الگ الگ تھیں۔ ان سب کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی مشترکہ قیادت موجود نہیں تھی۔ یہی کمزوری عثمانیوں کے لیے ایک بڑا موقع بن گئی۔ عثمانی پیش قدمی کا نیا انداز۔ مراد اول نے اب اپنی حکمت عملی بدل دی تھی۔ اب وہ صرف چھوٹے حملے نہیں کرتے تھے بلکہ مستقل طور پر علاقے اپنے اثر میں لیتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، پہلے دباؤ، پھر معاہدہ، پھر مکمل کنٹرول۔ یہ طریقہ بہت مؤثر ثابت ہوا۔ ادرنا کا مضبوط مرکز بن جانا۔ اس دور میں ادرنا صرف دارالحکومت نہیں رہا تھا بلکہ فوجی مرکز، سیاسی مرکز اور یورپ میں داخلے کا دروازہ بن چکا تھا۔ یہ شہر عثمانی طاقت کی علامت بن گیا۔ سربیا کے ساتھ کشیدگی۔ جیسے جیسے عثمانی طاقت بڑھتی گئی سربیا میں تشویش بڑھنے لگی۔ سرب رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر عثمانیوں کو نہ روکا گیا تو پورا خطہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اسی لیے اتحادی بنانے کی کوشش شروع ہوئی اور مزاحمت بڑھا دی گئی۔ چھوٹی جنگیں اور محاصرے۔ اس دور میں بڑی جنگیں کم ہوئیں لیکن قلعوں کا محاصرہ، سرحدی جھڑپیں اور مسلسل دباؤ عام ہو گئے تھے۔ عثمانی فوج آہستہ آہستہ مزید علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رہی تھی اور دشمن کو تھکا رہی تھی۔ سیاسی تقسیم کا فائدہ۔ بلقان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ہر ریاست اپنے مفاد میں لگی ہوئی تھی، کوئی مشترکہ دفاعی نظام نہیں تھا۔ مراد اول نے اس صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے
कुछ रियासतों को नर्म रवैये से काबू किया, कुछ को जंग से और कुछ को मुआहदों से। मुराद की बड़ी हिकमत अमली। इस दौर में मुराद की सोच वाज़ेह हो गई थी। सल्तनत को सिर्फ बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे मुस्तकिल और मजबूत बनाना है। इसीलिए वो हर इलाके को बराह रास्त फतह नहीं करते थे, बल्कि इसे आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम में शामिल करते थे। यूरोप में खौफ का फैलाव। अब यूरोप में ये बात आम हो गई थी कि उस्मानी रुकने वाले नहीं, वो मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और बुल्कान उनके कंट्रोल में आता जा रहा है। यही खौफ बाद में बड़े इत्तेहादों की बुनियाद बना। बुल्कान में मुसलसल पेशकदमी के बाद सल्तनत उस्मानिया अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां सिर्फ फतूहात काफ़ी नहीं थी। अब असल ज़रूरत यह थी कि रियासत को अंदर से इतना मजबूत किया जाए कि वो लंबे अरसे तक कायम रह सके। सुल्तान मुराद अव्वल ने इसी मकसद के लिए बड़े अहम इक़दामात शुरू किए। रियासती सोच में तब्दीली। मुराद अव्वल ने एक अहम हकीकत को समझ लिया था। अगर रियासत का अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर हो तो बड़ी से बड़ी फतूहात भी कायम नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने अपनी तवज्जो दो बड़े हिस्सों पर मरकूज़ की: फौज की तंजीम, इंतज़ामी निज़ाम की मजबूती। फौज को मुनज़्ज़म करने का आगाज़। इस दौर में उस्मानी फौज मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल थी, लेकिन उनमें मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त की कमी थी। मुराद ने इस मसले को हल करने के लिए फौजी ढांचे को वाज़े किया, हर दस्ते की जिम्मेदारी तय की और कमांड का निज़ाम मजबूत बनाया। अब हर सिपाही को मालूम था कि वो किसके तहत है और उसका काम किया है। मुस्तकिल फौजी ताकत की बुनियाद। मुराद अव्वल ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ वक्ती फौज काफ़ी नहीं, इसलिए उन्होंने मुस्तकिल फौजी दस्तों को मजबूत किया, तरबियत को बाकायदा बनाया और जंगी महारत को बेहतर किया। ये कदम बाद में उस्मानी सल्तनत की बड़ी ताकत बन गया। इंतज़ामी निज़ाम की मजबूती। फौज के साथ साथ उन्होंने रियासत के इंतज़ामी निज़ाम को भी बेहतर बनाया। उन्होंने इलाकों की निगरानी का निज़ाम बेहतर किया, मकामी इंतज़ाम को मरकज़ के करीब किया और हुक्मरानों के इख्तियारात को वाज़ेह हुदूद में रखा। इससे रियासत में नज़्म व ज़ब्त बढ़ गया। वफादारी का नया निज़ाम। मुराद ने एक अहम उसूल अपनाया: अक़द सिर्फ तलवार से नहीं, वफादारी से भी चलती है। इसीलिए उन्होंने काबिल और वफादार अफराद को अहम ओहदे दिए और गैर ज़रूरी असर और रसूख को कम किया। इससे रियासत में एतमाद बढ़ा। सरहदी इलाकों का इंतज़ाम। सरहदी इलाके हमेशा खतरनाक होते हैं, इसलिए मुराद ने वहां खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने सरहदी कलों की निगरानी सख्त की, फौजी दस्ते मुस्तकिल तौर पर तैनात किए और फौरी रद्दे अमल का निज़ाम बनाया। इससे सरहदें ज़्यादा महफूज हो गईं। रियासती ढांचे की मजबूती। मुराद अव्वल के दौर में पहली बार उस्मानी रियासत एक मुनज़्ज़म ढांचे में तब्दील होना शुरू हुई। अब फैसले मरकज़ से होते थे, इलाकों में बाकायदा निज़ाम नाफिज था और हर सतह पर कंट्रोल मौजूद था। हिकमत अमली का नया अंदाज। मुराद अव्वल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ जंग पर इन्हिसार नहीं करते थे। उन्होंने ताकत, सियासत और इंतज़ाम तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया। यूरोप में असरात। इन इस्लाहात के बाद यूरोप में ये बात वाज़ेह हो गई कि उस्मानी सल्तनत अब सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म रियासत बन चुकी है। यही वजह थी कि यूरोपीय रियासतें अब उन्हें ज़्यादा संजीदगी से लेने लगे। बुल्कान में मुसलसल ताकत बढ़ाने के बाद अब हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां यूरोपीय रियासतें मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुकी थीं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर अब भी इत्तेहाद न बनाया गया तो उस्मानी सल्तनत पूरे खित्ते पर गालिब आ जाएगी। इसी सोच ने एक बड़े इत्तेहाद को जन्म दिया। बड़े इत्तेहाद की तैयारी। बुल्कान की कई रियासतें इकट्ठी हुईं। सर्बिया, बोस्निया,
اور دیگر اتحادی قوتیں، یہ سب ایک مقصد کے لیے جمع ہوئیں: عثمانی پیش قدمی کو روکنا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنی بڑی سطح پر ایک مشترکہ فوج بنائی گئی۔ میدان کا انتخاب: دونوں طرف کی فوجیں ایک اہم میدان میں آمنے سامنے آئیں، جسے تاریخ میں ایک فیصلہ کن معرکہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ میدان بلقان کے علاقے کوسوو میں تھا۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی جنگ تھی۔ جنگ کا آغاز: جنگ انتہائی شدید تھی۔ دونوں طرف سے زبردست حملے ہوئے۔ گھڑ سوار دستے تیزی سے ٹکرائے۔ پیدل فوج نے سخت مزاحمت کی۔ ابتدائی مرحلے میں کوئی واضح برتری نہیں تھی۔ عثمانی حکمت عملی: عثمانی فوج منظم تھی اور مراد اول کی قیادت میں فوجی دستے ترتیب سے حرکت کر رہے تھے۔ دشمن کی صفوں کو توڑنے کی کوشش جاری تھی اور دباؤ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ میدان کا توازن عثمانیوں کی طرف جھکنے لگا۔ جنگ کے بعد کا واقعہ: جنگ کے اختتام کے قریب جب صورتحال عثمانیوں کے حق میں جا رہی تھی، ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ ایک دشمن سپاہی خفیہ طور پر عثمانی کیمپ تک پہنچا۔ اس نے سلطان مراد اول کے قریب پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سلطان شدید زخمی ہو گئے۔ شہادت: اسی حملے کے بعد سلطان مراد اول جانبر نہ ہو سکے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب میدان میں فتح قریب تھی، اوج منظم کھڑی تھی اور سلطنت ایک بڑی کامیابی کے دہانے پر تھی۔ ایک سلطان کا اختتام: سلطان مراد اول کی شہادت ایک عام موت نہیں تھی۔ وہ میدان جنگ میں موجود تھے، اپنی فوج کے ساتھ تھے اور ایک بڑے معرکے کے دوران دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بات انہیں تاریخ میں ایک خاص مقام دیتی ہے۔ ان کی میراث: سلطان مراد اول نے جو ورثہ چھوڑا، عثمانی سلطنت کو بلقان میں مضبوط بنیاد دی، ایک منظم ریاستی ڈھانچہ قائم کیا اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت کو عالمی سطح پر پہنچایا۔ ان کے بعد آنے والے حکمران اسی بنیاد پر آگے بڑھے۔